झारखंड राज्यर ओडिया पिछनांचल सड़ईकलाठे अक्षय तृतीया अवसर में कृषक समाज अखिमुठी बिल धान बुणा कार्य आरंभ होइछि। एने कृषक घर मानक श्री जगन्नाथ महाप्रभु सह महालक्ष्मी ठाकुराणी और पाईकाली जमीधारी खंडायत घर मानक दुर्गा को भोग कर धान बुणी को मध्य पूजा कर अखिमुठी संपन्न होइछि। एहिपरि अनेके एही दिन में जगन्नाथ सहित विमल रूपी खड्ग को क्षत्रिय खंडायत घर मानक लक्ष्मी सहित पूजित करा जाई भोग लगी देखा जाए। जो मानकर व्यवस्था पाईकाली जमी मध्य आगु रही कृषक सैनिक परंपरा निर्वाह करुवा घर मानक पूजा विशेष भाव में आयोजित होता है। उत्कलीय संस्कृति संरक्षण दिगरे ओडिया पाइक संप्रदायर लोकंकु नहीं तांको संस्कृति को बजाय रखिबा सचेतनता सह एक आह्वान मध्य एठी करा जायछि। सढ़ई कला खरसुआ दुईटी ओडिया पूर्व गड़जात राज्य बिहार को 18 मे 1948 दिन चंचकता सह अणा जाई ए जाति को अर्थनैतिक सामाजिक राजनैतिक अधिकार बाद पका जाइथिला। यह एक दृढ़ता सहित षड्यंत्र आज मध्य चली। आज अनेके निज परिचय एठारे वंचित हेलेनी। झारखंडर ओडिया घोर अभाव अनाटन जगु दीर्घ 70 वर्ष भितर जमी जागा बिक्री करी बाको बाध्य होई शेषरे आत्महरा होई सारिलेनी। जोठी अनेक मूलवासी ओडिया परिवार रे उत्कलीय जगन्नाथ संस्कृति पाइक और कृषक सैनिक परंपरा आज शेष हेबाको बसिछि। जो दिन ठारू ए अंचल बिहार अधीन में आसिला सही दिन ठारू ओडिया जातिर विकास प्राय लोप पाइबा दिगरे रही। ओडिया को तांको सामाजिक राजनीतिक अर्थनैतिक अधिकार वंचित बाद पका जाई जाति को शेष करी 2000 मसीहा ठारू झारखंड गठन पर सढ़ई कला खरसुआ समेत पूर्व पश्चिम सिंहभूम जिले में प्रतिदिन सरकारी कार्य दिवस 30 रु 40 जन ओडिया लोकंकर जमी रे शिल्पायन अथवा मूल बासिदा परिवेश रे अनेक बाहरी लोके पशि जमी किणिलेनी। एथिरे घर बाड़ी तैयारी करी ओडिया वातावरण में अखिमुठी लक्ष्मी ठाकुराणी पूजा गुरुवार सुदशा व्रत आदि संस्कृति को लोप कराइबा उद्यम जारी रही। आज झारखंड रे गत 20 वर्ष भितर क्षमतार थिबा सरकारंकर ओडिया संस्कृति संरक्षण परिवर्ते मारण नीति जोर जबरदस्त भाव चली। यह ठीक से ही जो भली दिने पाइक विद्रोह पूर्व बंगाली माने इंग्रेज सहित मिलमिशि ओडिशा को माड़ी बसी जेतेबेले बक्सी जगबंधु विद्याधर भ्रमर रायंकर आविर्भाव और पाइक विद्रोहर बह्नि बलय जली उठिथिला। पाइक विद्रोह पछरे निर्दिष्ट कारण मान रही जानिबा परे मन हुए झारखंड ओडियांकर जमी रे स्वाधीन भारत रे आज ताहा ही हेबाकु जाउछि। आज भाषा उच्छेद पर संस्कृति उच्छेद एवं तांकर भिटा माटीरू तांकु विदा करिवार मूल उद्देश्य होई पड़िछि। एही कारण गुड़िक हेला समस्त सेतेबेले एही कारण गुड़िक थिला समस्त श्रेणीर रयत मानकर घनीभूत असंतोष और पाइक और सेमानकर नेता बक्सी जगबंधुकर दुर्दशामय जीवन। ओडिशार इंग्रेज शासक और सेमानकर अधीनस्थ बंगीय कर्मचारी मानकर निर्मम लुंठन जगु रयत और खर्धार पाइक मानक मध्य असंतोषर बह्नि जली उठिथिला। ब्रिटिश शासन खर्धा रयत मानक ठारे सीमाहीन दुख दुर्दशामय जीवन कटाउथिले। इंग्रेज माने नूतन भावे ओडिशा दखल करिबा परे ओडिशार सामाजिक अवस्था संपर्क में केवल अज्ञ थिबारु एवं सेमाने सबु कथारे इंग्राजी जानिथिबा बंगाली कर्मचारी उपर निर्भरशील हेबा जोगु यार सुजोग पाई बंगाली कर्मचारी माने एक नुआ श्रेणीर शोषक भावे उभा होइथिले एवं यहा फଳରେ रयत मानकर दुर्दशा बढ़ी चलीथिला। ब्रिटिश सरकार 1805 मसीह खोर्धा को खासमहल भाव परिणत करने पर 1805 रु 1817 मसीहा पर्यंत तरबरिया ठारे गोटे पर गोटे नूतन प्रजासत्ता भू बंदोबस्त आईन जारी कर चलिले। एही साधारण शिल्प स्वल्प मियादी भू बंदोबस्त आईन रयत मानकु दुर्नीति मध्य को ठेलीदेला। नूतन भू बंदोबस्त आईन रे कर खजना मनमुखी भाव धार्य करा जाउथिला। सरकारी रेकर्ड जना जाए जे मेजर फ्लेचर जी एही बंदोबस्त दायित्व रे 1 वर्ष पाइथिले से कले बळे कौशले कर आदाय करुथिले। ये संपर्क में तत्कालीन कटकर जिलापाल विलियम ट्रायर उल्लेख करिसंती जमी बाबद को नियमित भावे खजना प्रदान सांगकु रयत मानकर उपरे अन्याय भावे विभिन्न धरणर आर्थिक बोझ लदी दिया जाउथला। एही धरणर कर आदाय होउथला अत्यंत मनोहर और निश्चित भावे यह निर्दय और निष्ठुर थिला। विद्रोहर कारण संपर्क अनुध्यान करिबा पाई नियुक्ति कमिशनर वाल्टर इलेर खोलाखोली स्वीकार करिसंती जे 1815-16 मसीह रयत मानक उपरे जो कर धार्य होइथिला ताहा 1804 रु 1805 मसीह जमी सत्ते बाबद को आदाय करा जाउथवा खजना ठारू 2 गुण अधिक थिला। जहा फଳରେ भूमि खजना पैठरू मुक्ति पाइबा पाई लोक माने विभिन्न अंचल रे लुचि पलाउथिले। निष्ठुर खजनाहारी एवं निर्दय भावे खजना आदाय परिमाण संपर्क में
ୟୁଏର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନ ଉଦ୍ବେଗ ଭାବେ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 5,000ରୁ 7,000 ରୈୟତ ପରିବାର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ରୈୟତ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ନ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଲୁଗା, ଆବାସପତ୍ର, ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏପରିକି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ଅଥବା ବନ୍ଧା ପକାଇ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ପରେ ବସ୍ତୁତଃ କର୍ପଦଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗଭୀର ଅନୁଶୋଚନର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ରୈୟତ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦଶା ପଛରେ ଆଉ ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲୁଣ ଉପରେ ଏକ ଚଟିଆ ଅଧିକାର ଏବଂ କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରାର ବିନିଯୋଗ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଜନିତ ଆଇନ ପ୍ରଚଳନ। 1751ରୁ 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲାବେଳେ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଲୁଣ ବିକ୍ରି ଉପରେ ମରାଠା ଶାସକ କୌଣସି କଟକଣା ଜାରି ନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ 3 କିମ୍ବା 4ଟି ଆଶାରେ ଗୋଟିଏ ସେର ଲୁଣ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଲୁଣ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଚଟିଆ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଲୁଣର ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା। ସେର ପିଛା 4 ଅଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଲୁଣର ଦର 2 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଫଳରେ ଲୁଣ ଏକ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ତ ଥିଲା ଲୁଣ ଆଉ କଉଡ଼ିର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଜମିର କାହାଣୀ ଯେଉଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସହିତ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଷଢ଼େଇକଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଷଢ଼େଇକଳାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗଡ଼ଜାତର ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜମି ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ନେତା ଓ ଅଫିସର ମାନେ ସରକାରରୁ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏଠି ନା ତ ବିଧାନସଭା ନା ତ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଏ ଦୁଇଟା ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମୀ ତଥା ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିହାରକୁ ଆସିଗଲା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ମା ଠାକୁରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ନିଜେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତି ତାହାରି ଏକ ରୂପ ସିଏ। ତାର କୌଣସି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ପଣ ତକାନିରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାର ଗେରସ୍ତକୁ ନେଇକରି ଚାଲେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଜମି ମାଣେ 2 ମାଣ, ଗାଈ ପଲେ 2 ପଲ କି କିଛି ଗାଈ ବାଛୁରୀ, ଟିକେ ବଡ଼ି, ଟିକେ ବାଇଗଣ, ଶାଗ, ତୁଳସୀ ଆଉ ସୋରିଷ, ଏସବୁ ତାର ଦୁନିଆ। ତାକୁ କୌଣସି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଦରକାର ପଡ଼େନି। ତାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼େନି। ତାକୁ ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଥବା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି ଟଙ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଯଦି ଜମି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ ସେ ବେଚାରୀ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେ ଲୋକ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସେ ଓଡ଼ିଆ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଠି ଧରି ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରହିଛି, ଯାହା ଘରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ରହିଛି ମା ସ୍ୱରୂପା, ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା, ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଏଠି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଏନେଇ ଆଗରୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ତରବାରୀ ଦିନେ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ କରୁଥିଲା, ସେ ତରବାରୀ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଅଥବା ମଣ୍ଡା ପିଠା 2ଟା ଭୋଗ ପାଉଛି, ହେଲେ ତା ହାତରେ ତାର ଜମି ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଷଢ଼େଇକଳାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ପରିଚ୍ଛାଙ୍କ ଏ ରିପୋର୍ଟ।